Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read the concluding lines of the short story A Handful of Dates, written by Talib Saleh. So without wasting much of your time, let's come directly to the topic. So dear students, हम यहाँ तक पहुँचे थे जब मसूद के खेत वो फसल कटाई कर रहे थे तो बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कि मूसा आए थे, राइटर का ग्रैंडफादर भी आया था और दूसरे लोग भी आए थे कि ताकि वो वहाँ से जो मसूद ने फसल कटाई की है तो वो वहाँ से ले जाए, क्योंकि मसूद का कर्ज़ था, इसलिए वो कर्ज़ नहीं चुका पा रहा था, इसलिए वो बतौर जिन्स उन लोगों को ही वो डेट्स देता था। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देन आई सा देम डिवाइडिंग ऑफ द सेक्स अमंग देम। इसके बाद मैंने पाया कि वो उन बोरियों को उनमें तकसीम करने लगा। हुसैन द मर्चेंट टुक 10। हुसैन जो मर्चेंट था उसने 10 बोरियाँ उठाई। ईच ऑफ द स्ट्रेंजर्स टुक 5। उसके बाद जो स्ट्रेंजर्स जो अजनबी लोग थे उन्होंने भी 5 उठाई। मूसा द ओनर ऑफ द फील्ड नेक्स्ट टू आवर्स ऑन द ईस्टर्न साइड टुक 5। जो मूसा हमारा हमसाया था जिसके खेत हमारी ज़मीन के बिल्कुल मशरक़ी साइड में थे, उसने भी 5 उठाई। एंड माई ग्रैंड फादर टुक 5। उसके बाद मेरे ग्रैंड फादर ने भी 5 उठाई। अंडरस्टैंडिंग नथिंग आई लुक्ड एट मसूद। मैं कुछ समझ नहीं रहा था, मैंने मसूद की तरफ देखा। एंड सा दैट हिज आइज वर डार्टिंग अबाउट लेफ्ट and right like two mice that have lost their way home। तो मैंने मसूद की तरफ देखा कि मैंने पाया जैसे कि वो इस तरह परेशान था जैसे कि दो चूहियाँ होती हैं जब वो अपना घर खो देती हैं तो इधर राइट और यानी कभी दाएं कभी बाएं भटकती हैं अपने घर के लिए। तो इसी तरह मैंने मसूद को भी इधर उधर देखते हुए पाया। You are still 50 pounds in debt to me, said my grandfather to मसूद। तो मेरा जो ग्रैंडफादर था उसने मसूद को कहा कि मसूद अब भी मेरा आप पर 50 पाउंड्स का कर्ज है। We will talk about it later। चलो हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये जो राइटर था उसका जो ग्रैंडफादर था मसूद को बताता है कि हम दूसरे मेरा जो कर्ज आपके बारे में रहता है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो दिस डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट दिस। यू आर स्टिल 50 पाउंड्स इन डेबिट। ये जो लाइन्स हैं दिस इन्वर्टेड कॉमा बिगिन इन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दीज आर द डेट्स टुवर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है। हुसैन called his assistants and they brought along donkeys। हुसैन ने अपने नौकर चाकरों को बुलाया, उन्होंने डोंकी लाई यानी खच्चर लाई। The two strangers produced camels। जो दूसरे स्ट्रेंजर थे उन्होंने भी प्रोड्यूस यानी पेश किए अपने कैमल्स यानी कैमल साथ लाए थे यानी ऊँट लाए थे। And the sacks of dates were loaded onto them। तो उन्होंने उन हॉर्सेस यानी उन जो आसिस थे यानी खच्चर थे उन पर या ऊँट थे उन पर वो बोरियां ला दी। One of the donkey let out braying which said the camels frothing at mouth and complaining noisily। उसके बाद जो वहाँ जो डोंकी आए उन्होंने अपने मुंह से वो बड़े यानी आवाज़ निकाली, चिंगाड़ने की आवाज़ निकाली जैसे कि हम बोलते हैं। ये जानवरों की मुख्तलिफ आवाज़ होती हैं जैसे कि लायन्स रोर, एलिफेंट्स ट्रम्पेट, स्नेक्स हिस, इसी तरह है कैट्स पर। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी आसिस ब्रे या डोंकीज ब्रे और डोंकी समटाइम्स रेस्फ। ये जो जानवरों की आवाज़ें होती हैं ये उनके साथ होती हैं कि इसी तरह यहाँ पर जो एक आवाज़ है ब्रे है ये खच्चर की आवाज़ है। While the camels frothing at the mouth। तो जब ऊँटों ने
یہ آواز سنی، کھچروں کی آواز سنی تو وہ بھی اپنے منہ سے جاگ نکالنے، فروٹ مانی کو جاگ نکالنا. اینڈ کمپلیننگ نوائزلی، وہ بھی چنگاڑنے چلانے لگے. آئی فیلٹ مائی سیلف ڈرائیونگ کلوز ٹو مسعود، میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں مسعود کے قریب جا رہا تھا. فیلٹ مائی ہینڈ اسٹریچ آؤٹ ٹورڈس ہیم، جیسے کہ میں اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلا رہا تھا. ایز دو آئی وانٹڈ ٹو ٹچ دا ہیم آف ہز گارمنٹ، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کے اس کے چوگے کے کنارے کو پکڑ رہا تھا. I heard him make a noise in his throat like the rasping of a lamb being slaughtered. جیسے کہ میں نے جیسے پایا کہ جیسے کہ ہم کسی مینڈے کو یعنی اس کو سلیٹر کرتے ہیں، یعنی اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کے تھروٹ سے ایک قسم کی آواز نکلتی ہے، اس کے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے. اسی طرح میں نے پایا کہ جیسے کہ مسعود کے گلے سے وہی آواز نکل رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اس نے جو فصل کٹائی کی وہ سارا قرض داروں میں تقسیم کیا. For some unknown reason I experienced a sharp sensation of pain in my chest. پتہ نہیں کسی کارن میں نے اپنے سارے جسم کو، خاص کر میں نے چیسٹ کو، میں نے سینے میں زبردست پین پائی. I ran off into the distance. میں کچھ دور چلا گیا. Hearing my grandfather call after me. میں نے پایا کہ میرا گرینڈ فادر مجھے بلا رہا ہے. I hesitated a little. میں تھوڑا ہچکچایا. Then continued on my way. پھر میں اپنی راستے سے چلا گیا. I felt at that moment that I hated him. مجھے لگا، اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اپنے دادا جی سے نفرت کرتا ہوں. Quickening my pace. It was though I carried with me a secret I wanted to rid myself of. تو میں بہت تیزی سے چلا گیا. تو مجھے لگا کہ جیسے کہ میں اپنے آپ سے ایک ایسا راز چھپائے چلا جا رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ میں اب اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. I reached the river bank near the bend it made between the woods of acacia trees. میں اس دریا کے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ دریا دو جگہوں میں تقسیم ہوتا تھا. یعنی ایک حصہ جو کہ ککر کے درختوں میں چلا جاتا تھا. Then without knowing why I put my finger into my throat. پتہ نہیں کس وجہ سے. Without knowing why I put my finger into my throat and spewed out the dates I had eaten. تو پتہ نہیں کسی وجہ سے میں نے اپنے حلق میں اپنی انگلی ڈالی، تو جو بھی میں نے جو ڈیٹس کھائے تھے وہ میں نے سب الٹ دیے، یعنی الٹی کی. جو میں نے ڈیٹس وہاں کھائے تھے وہ میں نے الٹی کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو رائٹر ہے اس کو پورا محسوس ہو رہا تھا جو اس کا گرینڈ فادر تھا وہ صرف مسعود کے ساتھ اس وجہ سے کاروبار اس سے باتیں کرتا تھا، یا اس کی وجہ سے دوستی تھی، یا اس وجہ سے اس کے ساتھ لین دین تھا، کیونکہ وہ ساری جو جائیداد اس کی ہڑپ کرنا چاہتا تھا. تو جو رائٹر ہے اس کے دل میں مسعود کے لیے محبت تھا یا ترس آ رہا تھا اس پر. اس سے لگا کہ جو اس نے ڈیٹس کھائے ہیں یا کھجور کھائے ہیں وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے آخر پر اپنے منہ میں انگلی ڈالی پھر الٹی کی. سو تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ جو اصل میں اس لیسن کو اسٹوری کو عربی میں لکھا گیا ہے. تو جیسے کہ جو طیب صالح ہے، جیسے اس کا جو سب سے بڑا جو ناول ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہوا، جس کا نام تھا سیزن آف مائیگریشن ٹو دا نارتھ، جو 2001 میں شائع ہوا تھا، وہ عرب ممالک میں سب سے بڑا عرب ورلڈ کا سب سے بڑا ناول مانا جاتا ہے. تو اصل میں جو یہ رائٹر یہ طے الفسائی اصل میں کہاں کے پیدا، یہ سوڈان میں پیدا ہوئے تھے. اس نے کمیونل رائٹس بھی اپنے ملک میں دیکھے تھے. تو یعنی اس کا جو رائٹنگ میں اس میں صرف عربین ٹچ ہیں، یا ڈیزرٹ کی باتیں ہیں، یا ایسی باتیں، یا کمیونل رائٹس کے بارے میں باتیں ہیں. تو بعد میں اس کی جو اسٹوری ہے ہمارے پاس، اس کو ڈینی جانسن ڈیوس نے
ٹرانسلیٹ کیا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹمارو وی آر گوئنگ ٹو ریڈ دا گرامر سیکشن آف دس پوئم. اینڈ میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں، جو یہ اس کے سوال ہیں تو آپ خود کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اسائنمنٹ بنانے ہیں، تو اگر میں بھی آپ کو ہیلپ کروں گا. تھینک یو سو مچ.